Tangan terampil. Bibir terampil, nepi ka hurung. Den, videokan Den. Bro lumayan, pakai GoPro mah Pak. Geus direct di teu panaon euy anjing. Oh iya. Apa chef di El Royal Hotel? Nying. Muruluk guys. Damn! Kemana deh? Ih, iya. Jauh ini mah. Tinggalkan orang yang meninggalkanmu. Perjuangkan orang yang memerjuangkanmu. Saya Jeremy Teti. Salam SCTP. Saya Rudi Tabuti. Salam Global TV. Ini Adi Lancek, Jeremy Teti jeung Rudi Tabuti. Pokoknya mah Patar Eng juara anjing. Kita mau nge-camp. Nah,
Tangan terampil. Bibir terampil, nepi ka hurung. Den, make GoPro mah pas. Geus direct YouTube panaon euy anjing. Oh iya. Apa Chef di Royal Hotel? Nying. Buruluk, guys. Damn! Nggak siya. Nggak siya. Kemana deh? Iya. Jauh ini mah. Sokas. Gulang keur modal. Kurang minyak ya mah. Paha ayam. Ayam hutan. Paha Haji. Alim, iya tuh. Copot gas gigit gas. Gitu lah tuh. Geprek lah seperti persona. Awas, ada ikan. Beneran. Ikan asin. Siga iPhone bergerak. Semoga tenang. Cengek kita lepas. Kita lantunkan irama ngopi. Rayan kan itu ya. Han, lantunkan. Yang magnum kan. Irama ngopi Han. Iya, yang magnum Han, yang itu. Meh papa. Udah mah. Beteng. Hitam. Gudai mah nyari beteng sana. Kacau. Didinya. Parah. Didinya. Bisa anu ngomong tang? Cari. Naon cenah? Percaya mah tinggal di we. Dibuka. Temen ngasup tenda? Temenan. Perkara kayak kieu. Wah. Percaya mah tinggal di we. Wah, iya. Iya, kurang nu alit di pangkon tuh. Iya, kepala sukuna itu dah. Iya, kepala suku. Sare. Teh urang teh keur dek pisan si Atang turun. Jam balah. Ini suara alam kan yang di jero. Tuh sih kayak gitu. Teu, Dia mah bulldozer aya anjing. urang mah batur ge sarare gitu. Tenan naon atuh. Oh, ini suara di mana? Aing yang make headset we aing teh anu ngadengkeun lagu aja. Oh, apa ge? Naon ari sia teh? Maneh gandeng. Kagandeng. Pas urang nyenteran maneh hudang teh. Udang. Nya, asik. Udah kak ieu tuh serab. Enak kieu. Tajam genep langsung gandeng ya. Dominique nique s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattait
mengenalkanmu. Perjuangkan orang yang memerjuangkanmu. Saya Jeremy Teti. Salam SCTP. Saya Rudita Buti. Salam Global TV. Ini Adi Lancek, Jeremy Teti jeung Rudita Buti. Pokoknya mah Patar Eng juara anjing.